एडिशन और इससे मैं और एक चीज़ होता है को ये दो इनमें पे देखो ना वो वाले भी हो सकते हैं देखो ऐसा करके मैं लिखूंगा ओके और ये और अगर हो जाएगा मैं अटका दूंगा फिर मैं ऐसे करूँगा फिर ऐसे करके मैं सारा ठीक है तो मैं लाइव दीपम भी लाइव देखो डार्क छोटे ওই সাফারি করেছে ডাক্তাররা নিজে খাইতেই সেটে গেছে আর তাই মানে সেই কষ্ট করে সে আপনি করতে পারছেন না আমি করতে পারছি না देखा कैसे लग रहा है जैसे तो मेरा मम्मी फोन ही नहीं देता है मैं कल भी दिखाती हूँ वीडियो लेकिन आपके वीडियो आप शेयर करूँगा तो सब रख दियो बहुत गर्मी लग रही है मियाँ मेरे गर्मी लग रहा है उधर केलिस हमेशा लगा যতই মোটা হবে করিয়ে দিলে তো মানুষ পাকা আরে দেখো আমাদের পা এতটা পাকা হ্যাঁ হ্যাঁ ওর পা এরকম যদি এরকম একটা হয় আমাদের এই যে থাই साउंड पहले बोल दिया था ना वो अभी नहीं देगा আমাদের এই যে থাই এই দুটো মিলিয়ে डर लग रहा है वैसे এই দুটো মিলিয়ে হচ্ছে মনার নিচে আমাদের এই দুটো মিলিয়ে মনার নিচে তাহলে ভাবো না আমাদের চারটে মিলিয়ে ওর হচ্ছে উপরে তার থেকে বেশি তাহলে কম না নিজের ওয়েট বাড়ছে বাচ্চারা এই করতে পারে বাচ্চা আমি যে এই নাকি বলছে যে আমি খাইনি তাই জন্য বাচ্চাদের তুই তো জানিস একটা বাচ্চা তোর আছে